pupuntahan. Kaya busog na busog mga suki! Ingat, break na ka! Basta ka na, Rocky! Galingan mo ha! O sige na! Galingan nyo para sa inyo ang mga larong to. Kaya handa na ba kayo? Naku, andito na yung suki. Wala na yung mga sekyo. Uy! Pasok! Emma, yeah, my man, she my hero for a reason. I can tell her all my secrets, cause I know that she gon' keep up. Ain't nothing come between us. She my hero for a reason. I can tell her all my secrets, cause I know that she gon' keep up. Ain't nothing come between us. She my Ayan na sila! Kompleto na 1, 2, 3. Teka! Sekyo ang tinawag ko. Bakit nandito ka? Siyempre, server. Kailangan may server. Ayan na mga suki natin. Mag-serve ka na. Puro ka dyan eh. Ay, mga suki. Handa na? Yes po. Opo. Sa trabaho, late agad kayo ha. Pasensya na po, pasensya na po. Sige na. Pwesto na. Matayin nyo na yung ano natin ha. Eatery. Kung alam nyo na to. Baka man naman. Ayan na. Serve mo lang yan. Ayan na. Okay na po kayo? Order lang po kayo ha. May mga sabaw tayo dyan. Enjoy po. Teka lang. Paano ka lang mag-order? Uy! Iya, nasa yung mga kasama mo. Ay, teka, busy po kasi ako, Miss Tapsi. Di ba may kasama ka pang mga server? Meron po. Tawagin na natin sila. Papasok na lang po yun. Pasok! Nandito yung mga suki! Emma, yeah, my man, she my hero for a reason. I can tell her all my secrets, cause I know that she gon' keep up. Ain't nothing come between us. She my hero for a reason. I can tell her all my secrets, cause I know that she gon' keep up. Ain't nothing come between us. She my Wow! Mag-G-San! Mag-G-San! Kamatay kayo ha! Mag-G-San! Okay yan! Okay yun, no? Marami. Okay yan. Alam mo, Miss Tapsi, kami ng bahala sa